अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद हुसैन रियलिटी प्लैनेट से। दोस्तों, मुसलमानों के वास्ते इत्काफ करना मुस्तजिब है और इत्काफ करने का हुक्म उस मस्जिद में है जिसमें जमात के साथ नमाज अदा की जाती हो, और इसके वास्ते सब मस्जिदों से अफजल मस्जिद जामे मस्जिद है। मगर इसमें ये शर्त है कि इत्काफ के दिनों में जुम्मा आ जाए और रोज़ा रखने के सिवा भी इत्काफ करना दुरुस्त है। इत्काफ ये है कि अपने दिल को एक जगह पर जमा ले और हमेशा वहीं अपने दिल को जमाए रखे। रवायत की गई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 रोज़ों में इत्काफ किया है। वफ़ात पाने तक हमेशा इसी तरह इत्काफ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी इत्काफ की तरफ रग़बत दिलाई है। इरशाद फरमाया है कि अगर कोई इत्काफ करना चाहे तो वो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में करे, और जब इत्काफ में हो इस वक्त ऐसे कामों में मशगूल रहे जो खुदा ताला की दरगाह में नज़दीक होने का बायस हो, जैसे कुरान का पढ़ना या सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और हक ताला के फेलों और इसकी सिफ़तों में खौज़ो फ़िक्र करना, और याद इलाही और बेइंतहा ज़िक्र करने के सिवा बाकी जितने खलाफ काम हैं इनसे परहेज़ करे। और इत्काफ करने वाले को दर्स व तदरीस के ज़रिए किसी को दीनी इल्म का सिखा देना रवा है, और कुरान पढ़ना जायज़ है क्योंकि ये एक तरह की इबादत है और दूसरे को इससे फ़ायदा हासिल होता है। जो इबादत खालस अपने वास्ते करता है इसमें ज़्यादा सवाब मिलता है, और अगर ज़रूरी हाजत के दूर करने के वास्ते मोतकफ हुजरे से बाहर आए तो ये भी रवा है। और ज़रूरी हाजतें ये हैं: गुस्ल जनाबत, खाना पीना, बोल और बराज करना, और जब कोई ऐसा खौफ लाहक हो जो इसकी ज़ात को ज़रर देने वाला हो या सख्त बीमारी वगैरह हो तो उस वक़्त भी हुजरा से बाहर आना जायज़ है। दोस्तों, अरबी लुगत में किसी चीज़ पर कायम हो जाना और अपने आप को इसमें कैद कर लेना और रोक लेना को इत्काफ कहते हैं, और शरीयत की इस्तिलाह में इत्काफ मस्जिद में रुकना। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सवाब की नीयत से मस्जिद में रुकना इत्काफ कहलाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और ये के पाक रुको तुम दोनों यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम मेरे घर को तवाफ करने और इत्काफ करने वालों के लिए। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अशरा खीरा का इत्काफ फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात इत्काफ करती रहीं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 271। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्काफ करने वाला एक तो तमाम गुनाहों से महफूज रहता है, दूसरा ये कि इसके लिए वो तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जो नेकी करने वाला करता है। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक और रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के साथ सवाब से इत्काफ किया इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दोस्तों, इत्काफ की तारीफ एक जगह पर ऐसे भी बयान की गई है कि अल्लाह के लिए ज़ब्त नफ्स, गोशा तन्हाई में सबसे किनारा कशी और दुनिया से ला ताल्लुक़ यानी बेरग़बती के अमली इजहार का नाम इत्काफ है। चूँकि सभी इंसान इस मजाज और फितरत के मालक नहीं होते कि सब से नाता तोड़कर किसी तन्हा कोने में मालिक हकीकी से लो लगाने का ख्याल इनके दिमाग में आ जाए, बल्कि बाज़ मखसूस अफराद ही को ये सादत नसीब होती है। इसलिए इत्काफ सब पर फ़र्ज नहीं किया गया, बल्कि यारान नुक्तादा के लिए सलाहे आम दी गई के जो चाहे इस आफियत में आकर हक़ाइक़ को मारूफ के रंगीन अनवारात व तजल्लियात के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अगर सब पर फ़र्ज कर दिया जाता तो शायद इस्लाम पर रहबानियत की तालीम का दब्बा लग जाता।
اور اگر بالکل اجازت نہ دی جاتی تو کتنی سعید و شاہین صرف روحیں اپنی اصلی پرواز سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اب کسی شخص کی مرضی پہ منحصر ہے کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر لے تاکہ حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی عملی تربیت حاصل کر لے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ رمضان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے اور وصال شریف تک یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عشرہ رمضان کا اعتکاف کیا یہ 2 حج اور 2 عمروں کی طرح ہوگا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف واجب، دوسری اعتکاف سنت، تیسری اعتکاف مستجب۔ اعتکاف واجب، جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کا کام ہو گیا تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف واجب صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا، یعنی 20 رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30 رمضان الشریف کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29 رمضان الشریف کو چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رکھو کہ اعتکاف سنت موقدہ و کفایہ ہے، یعنی اگر گھر کے محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں تو سب آخرت کے مواخذہ میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان المبارک کے روزے کافی ہیں۔ نمبر 3، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ جتنی مسجد میں رہے گا، یعنی جتنا ٹائم مسجد میں رہے گا، اعتکاف کا ثواب پائے گا بندہ۔ نیت میں صرف اتنا دل میں خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف پہ مستحب کی نیت کی۔ اس میں ایک مسئلہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا کسی عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بھول کر۔ اعتکاف کرنے والا 2 عذروں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک عذر طبعی یعنی پیشاب، پخانہ، غسل، فرض وضو وغیرہ کے لیے، اور دوسرا عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگر یہ 1 ہی منٹ کے لیے کیوں نہ ہو مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہیں کھائے پیے گا، وہیں سوئے گا۔ دوستو، اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر میں خاص حصہ میں جس کو اس نے منتخب کیا ہو، ٹھہرے اور رکا رہے، اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔